Praise the Lord, dear brothers and sisters. We have an opportunity once again this Lord's Day to worship the Lord and to remember the Lord Jesus at the breaking of bread. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි. නැවතත් මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ දවසේ ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නටත් යේසුස් වහන්සේව රොටි කැඩීම තුලින් සිහි කරන්නටත් අපට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சகோதரனே சகோதரியே. மீண்டுமாக ஒரு கர்த்தருடைய நாளிலே நாங்கள் தேவனை ஆராதிப்பதற்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தருடைய பந்தியில் நினைவு கூறுவதற்கும் எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. But though in Colombo today we are not able to gather together, yet we can be united in our spirits as we stay in our own homes and follow this online service and join in worshipping the Lord. අද කොළඹ අපට එකට එක්රැස් වෙන්නට බැරි වුණත් අපට අපේ නිවස්වල සිට අපේ ආත්මයෙන් එක්සිත් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ ஆன்லைன் சர்வீஸ் එක හරහා. இன்று கொழும்பிலே எங்களுக்கு ஒன்று கூட முடியாமல் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் நேரத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய ஆவிகள் ஒருமைப்பட்டதாய் நாங்கள் இந்த நாளில் ஒன்று கூட கூடியதாய் இருக்கிறது. So we are going to begin our service by singing, "There is a name I love to hear, I love to sing its worth." දැන් අපි ගීතිකාවක් ගායනා කරන්නට යනවා. මම අසන්නට කැමති නමක් තිබේ, ගායනා කරන්නට කැමති නමක් තිබේ කියන ගීතිකාව ගායනා කරමින්. நான் கேட்கிறதுக்கு விரும்புகிற ஒரு பெயர் உண்டு என்ற பாடலை நாங்கள் பாடப் போகின்றோம். Yes, these days we hear so much of news around us which makes us sad and fearful. But we can thank God because the name of Jesus will give us comfort and consolation. Oh, මේ දවස්වල අපට අසන්නට ලැබෙන සියලු ආරංචි අපට බයගෙන දෙනවා. අපගේ සිත කලඹනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ නම අපේ හදවතට සැනසෙල්ලක් මිහිරියක් ගෙන දෙනවා. இன்று நாங்கள் கேள்விப்படுகிற செய்திகள் யாவும் எங்கள் இருதயங்களை கலங்கச் செய்கின்றன, பயமடையச் செய்கின்றன. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் எங்களுக்கு ஆறுதலை கொண்டு வருகிறது. It is Redemption 485 and the words will appear on screen. You can follow it on screen. So there is a name I love to hear. Let us sing. Along this
how sweetly smote the rugged hill that leads me up to God. And there withon the blood-bought throng from sin and sorrow free, I'll sing the new eternal song of His love to me. Let us commit this gathering to the Lord in prayer. Let us pray. வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வவல்லமையுள்ள ஜீவனுள்ள தேவனே, அப்பாவின் நன்றி எடுத்து துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவனே, இந்த நாளில் கூட தேவரே எங்களுக்கு விதமாக ஒன்று கூடுவதற்கு கொடுத்திருக்கிறபைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். தேவனே, தேவரி துதிகளில் மகத்துவமுள்ள தேவனாக இருக்கிறீர் சுவாமி. நீ பரிசுத்தத்தில் உயர்ந்த ஆண்டவரே, உமது நாமம் ஒன்றே துதிக்கப்படத்தக்கது. கர்த்தாவே, உமது நாமம் எவ்வளவு இனிமையாது. ஆமாண்டவரே, தேவரே எங்களுடன் இருப்பதற்கு கர்த்தாவே எங்களுக்கு எவ்வளவு விசேஷித்த காரியமாக இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நீரே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறீர் சுவாமி. உமது குமாரனாகி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் எங்களை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறபடினால் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆம் தேவனே, பாவிகளாகி எங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளாக்குவதற்காக ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய நேசகுமாரன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கும் அளவுக்கு தேவரே எங்கள் மீது வைத்த உமது அன்புக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். அந்த அன்பின் புதிய கீதத்தை எங்கள் ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் தேவரே வைத்திருக்கப்படினால் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டு கர்த்தாவே, இந்த நாளில் கூட நாங்கள் இருக்கும் இடங்களில் இருந்து உண்மை நினைவு கூற கொடுத்திருக்க இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டே, உலகில் நிலவும் இந்த நிலைமைகள் காரணமாக கர்த்தாவே எங்களில் உடல் ரீதியாக எங்களுக்கு ஒரு எல்லாரும் ஒன்று இடத்தில் கூட முடியாது இருந்த பொழுதிலும் கூட கர்த்தாவே நாங்கள் ஆவியிலே ஒருமைப்பட்டவர்களாக சுவாமி உமது சந்நிதிக்கு முன்பதாக வந்திருக்கிறோம். இந்த நாளில் செய்யப்படுகிற எல்லா விடயங்களிலும் தேவரை கூட இருந்து காத்துக்கொள்ளுங்கள். எல்லாவற்றின் மூலமாகவும் தேவனை உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் உமது பரிபூர்ண சித்தத்தை இந்த பூமியில் நிறைவேற்றும்படியாகவும் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளில் கர்த்தாவே உமது பந்தியில் பங்கு கொள்ளும் போது கூட பயத்தோடும் பக்தியோடும் பரிசுத்தோடும் பங்கு கொள்ள ஆண்டவரை உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. இந்த நாளில் கர்த்தாவே செய்யப்படுகிற எல்லாவற்றும் கருத்துக்களாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தேவரை தாமே பரலோகத்திலிருந்து வார்த்தையை அனுப்பி எங்கள் உள்ளங்களில் பேசும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி. உமக்கேற்ற பாத்திரங்களாக எங்களை வணைந்து கொள்ளும்படியாக வேண்டுகிறோம் சுவாமி. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த கருத்துக்களாக ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு அமரித்து ஜீவித்து கொண்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ප්‍රේමවන්ත අතිශුද්ධ මහෝත්තම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ උදෑසන ඔබ වහන්සේගේ නාමයට දීපයන් බාර කරනවා ස්වාමීනි. මේ මුළු දවසම ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුලට වැඳ වැටෙනවා පියාණනි. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ පාද පාමුල ළඟා වෙන්න දුන්නා වූ මේ පුත්‍රගම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. ඔබ වහන්සේ ශුද්ධයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට දෙවියන් නමස්කාර කරන්නට ස්වාමීනි මේ දවස අපට ලබා දුන් නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා පියාණනි. ස්වාමීනි, මේ ස්ථානයේ දෙවියන් කෙරෙන්නා වූ සියලුම දේවල් ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරන්නට ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කළ මැනව. පියාණන් වහන්සේ සජීවී ස්වාමීනි, මේ නරඹන සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේට දෙවියන් ළඟා වෙන්නටත් නමස්කාර කරන්නටත් බයෙන් යුතුව කරන්නටත් ඔබ වහන්සේ සැලැස්සුව මැනව. පියාණන් වහන්සේ සුදු මේසය ගැනත් බාර කරනවා පියාණනි. ඔබ වහන්සේගේ දෙවියන් මේසයට ළඟා වෙන සියලු දෙනාම බයෙන් යුතුව ළඟා වෙන්න සැලැස්සුව මැනව. පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කියා තිබෙනවා පොළොවේ සත්වරක් පවිත්‍ර කර රීදීමෙන් ඔබ වහන්සේගේ වචනයේ පිරිසිදු බව එවැනි වූ වචනයක් ඔබ වහන්සේගේ දේවදාසය තුළින් අපට ලබා දුන මැනව. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ඒවා අසන්ටත් ඒවා පිළිගන්නටත් සැලැස්සුව මැනව. පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නමස්කාර කරන්නට ස්වාමීනි මේ දවස අපට ලබා දුන්නේ ස්තුතියි. ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා ඔබ වහන්සේගේ වැඩ සිටීම අප මැදේ ක්‍රියා කරන්නට සැලැස්සුව මැනව. මේ සියලු කාරණා මේ උදෑසන බාර කරන්නේ එකම ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Yes, dear brothers and sisters, as those of us who believe in the Lord Jesus, we have this wonderful opportunity, whether we gather together in a church building or whether we are in our own homes, we can still worship the Lord and remember Him in the breaking of bread. Oh, priya sahodara sahodrini, යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන ඇදහිලිවන්තයන්ට මේ ඉතා අපූර්ව අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපි යම් ගොඩනැගිල්ලක එකට රැස් වුණත් අපේම නිවස්වල සිටියත් අපට ස්වාමින් වහන්සේව
ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නටත් රොටි කැඩීම තුලින් උන්වහන්සේව සිහි කරන්නටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. ஆம் அன்பானவர்களே, நாங்கள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிகள் ரீதியில் எங்களுக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நாங்கள் ஒரு கட்டிடத்தில் ஒன்றாக கூடாவிட்டாலும் கூட, நாங்கள் இங்கே இருந்தாலும் கூட, நாங்கள் எல்லாரும் அதில் ஒருமைப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் அன்றை நினைவு கூர்ந்து அவர் ஆராதிப்பதற்கு எங்களுக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பு இருக்கிறது. So we want to remind you that this morning, to those of you who are joining us from your homes, please get ready with some bread and juice so that you can join us at the breaking of bread. එනිසා නිවෙස්වල සිට මේ රැස්වීම නරඹන්නා වූ බැගින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මේ රොටි කැඩීමට අප සහ සමග එක්වන්න. ඔබ ඒ සඳහා යම් රොටි සහ යම් යුෂ වර්ගයක් සූදානම් කර තබා ගන්න. இப்பொழுது வீடுகளிலிருந்து இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள். அப்பத்துண்டையோ அல்லது ரொட்டியை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதே போல் ரசத்தையும் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருங்கள். And also during the few minutes that would be given for worship, you can worship in your own homes, among your family. එවැගේම නමස්කාරය සඳහා දෙන්නා වූ ඒ කුඩා වේලාව තුල ඔබට ඔබගේම නිවෙස්වල සිට ඔබගේ පවුලේ අය සමග ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නටත් පුළුවන්. ஆராதனைக்கென்று குறுகிய நேரம் கொடுக்கப்படும் நேரத்திலே அந்த நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி குடும்பமாக நீங்கள் இருக்கும் இடங்களிலே நீங்கள் ஆராதித்துக் கொள்ளலாம். Yes, and now before we listen to God's word, we are going to sing one more hymn. අපි දැන් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙන්නට පෙර තවත් ගීතිකාවක් ගායනා කරන්නට යනවා. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு முன்பதாக இன்னும் ஒரு பாடலை பாடப் போகின்றோம். That is Light and Love 110. Jesus Lord, we know thee present. අපි මේ තිරේ දිස් වෙන ගීතිකාව ගායනා කරමු. திரையிலே போடப்பட்டிருக்கிற இந்த பாடலை நாங்கள் பாடுவோம். Precious one.
shall be, Lord, yea, forever, where thou art. Thank you. Dear brothers and sisters, let us turn to the second book of Peter chapter 1. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, දෙවෙනි පේතෘස් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරළමු. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாங்கள் 2 பேதுரு முதலாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். A few weeks ago, we looked at the first few verses of this chapter 1. සති කිහිපයකට පෙර මේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයෙහි පද එකක් දෙකක් මුල් පද කිහිපය අපි සලකා බැලුවා. சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக இந்த முதலாவது அதிகாரத்திலே முதல் சில வசனங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டோம். I'm going to read second book of Peter chapter 1 from verse 1 up to verse 11. Please follow in your Bibles. දෙවෙනි පේතෘස් 1 සිට 11 දක්වා මා කියවනවා, කරුණාකර ඔබගේ බයිබලයෙන් බලා ගන්න. 2 பேதுரு முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து 11வது வசனம் வரை வாசிக்கப்படும். தயவு செய்து உங்கள் வேதாகமத்தில் பார்த்து கொள்ளுங்கள். Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Our gracious loving Father, we thank Thee for this final exhortation of Peter, the great apostle of the Lord Jesus. We thank Thee that these words are the need of the hour
for us who live after 2000 years. We pray that the Spirit of God, who inspired Peter to write these lines, may also now inspire us to understand and to follow these lines of Scripture. We pray that we would be immensely blessed today as we meditate on the Scriptures. We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Dear brothers and sisters, the importance and the unique blessing of the epistle of 2 Peter is noteworthy. We have listed out some of those outstanding blessings and features. If I may revisit them, as Peter himself is doing, as found in chapter 3, verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, දෙවෙනි පේතෘස් පොතේ ඇති අදාළත්වය සහ සුවිශේෂී ආශිර්වාදය පිළිබඳව පේතෘස්තුමා කෙරුවාක් මෙන් මමත් යලි ඔබට සිහි කර දෙන්න කැමැති. දෙවෙනි පේතෘස් 3:1 කියනවා මා නුඹට නැවත සිහි ගන්වමි කියලා. அன்பானவர்களே, இந்த 2 பேதுருவிலே இருக்கிற முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் மீண்டுமாய் வலியுறுத்துவது நல்லது. அது பேதுருவே சொல்லுகின்றார். 2 பேதுரு 3வது அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களிலே இந்த 2ஆம் நிருபத்தை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன், இந்த நிருபங்களினால் உங்கள் உண்மையான மனதை நினைப்பூட்டி எழுப்புகிறேன் என்று. Firstly, second book of Peter was considered to be the last book that was added up to the or accepted in the canon of scriptures of the New Testament. පළමුවෙන් අලුත් ගිවිසුමේ පොත්වලින් අවසානයටම අලුත් ගිවිසුම් ලියවිල්ලට අයිති කියලා එකතු කරනු ලැබුවා වූ පිළිගනු ලැබුවා වූ පොත හැටියට දෙවෙනි පේතෘස් පොත සඳහන් කරනවා. முதலாவது விடயமாக பார்த்தால் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களின் தொகுப்பிலே கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட புத்தகமாகவே இந்த 2 பேதுரு புத்தகம் இருக்கிறது. Historically, this second book of Peter was added to the canon of scriptures finally in AD 366 in the Council of Laodicea. ඉතිහාසයේ කියන හැටියට මේ දෙවෙනි පේතෘස් පොත අලුත් ගිවිසුමට එකතු කරගනු ලැබුවේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 366 දී පමණ ලවෝදිකයෙහි තිබූ සභා කවුන්සිලය මගින්. வரலாற்றில் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த புத்தகம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு தொகுப்புடன் சேர்க்கப்பட்டது கிறிஸ்துவுக்கு பின் 366ஆம் ஆண்டு லவோதிகேயாவில் இருந்த ஒரு சபை சங்கத்தினாலே. There were many letters and books being circulated at that time, but all of them were not inspired. That is, during the 1st and 2nd century among the Christian churches. ඒ කාලයේ පළවෙනි දෙවෙනි සතවර්ෂවල කිතුණු සභාවල් අතරේ බොහෝ ලිපි සහ ලියවිලි සංසරණය වෙමින් මාරු වෙමින් පැවතුණා. ඒ හැම එකක්ම දේවානුභාවය ලැබලා තිබුණේ නැහැ. அந்த காலங்களிலே குறிப்பாக முதல் 2 நூற்றாண்டுகளிலே சபைகளுக்கு நடுவிலே பல ஆவணங்கள், பல நிருபங்கள், கடிதங்கள் பரிமாற்றப்பட்டு கொண்டு இருந்தது. அவை அனைத்துமே தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டவை அல்ல. Church fathers had to be quite sure about what they were accepting as the scriptures. That is why that they put every test into every letter to see whether it was an inspired piece of scripture. සභා පියවරු ඒ මුල් කාලයේදී හොඳින්ම වග බලා ගත්තා මේ ලියවිලි දේවානුභාවය ලැබුවේවද කියලා දැනගන්න.
හැම සෝදිසි කිරීමක්ම කරලා තමයි තීරණය කෙරුවේ මේක දේවානුභාවය ලැබූ ලියවිල්ල කියලා. ஆகவே ஆதிகால சபை பிதாக்கள் அவர்கள் கிடைத்த ஒவ்வொரு ஆவணத்தையும் நன்றாக பரிசோதனை செய்து அது உண்மையில் தேவனுடைய ஆவியினால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டதா என்று அவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான சோதனைகளையும் பரீட்சைகளையும் செய்தே முடிவெடுத்தார்கள். Comparison with the other available copies, whether they were identical, and the authenticity of the writings by way of comparing with other available scriptures. Then finally the books were accepted as canonical scriptures. ඉතින් පිටපත් සමග සංසන්දනය කරලා පිටපත් බොහොමයක් තිබෙනවද? ඒවා එකිනෙකට සමානද? ඒ වගේම තවත් තිබෙන ලියවිලි වල අඩංගු කරුණු වලට පටහැනි දේවල් තිබේද අනාදී වශයෙන් සොයා බලා තමයි මේ දේව වචනය නැමැති ලියවිලි ගොඩට එකතු කරනු ලැබුවේ මේ පොත්. ஒரு நிருபத்தின் பல பிரதிகள் இருக்குமாயின் அந்த பிரதிகளை ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்த்து அதே போல மற்ற வேத வாக்கியங்களுடனே முரணாக இருக்கிறதா இல்லையா என்று சோதித்து பார்த்து இப்படியாகத்தான் இந்த புத்தகங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது. So it took about 300 years for this book to be added finally as the last book to be added, because there was quite a lot of discussion about this from generation to generation, though it was being read in the churches, but to add that to the canon of scripture was an important step. ඉතින් මේ පොත එහෙම එකතු වෙන්න අවුරුදු 300ක් විතර ගියා. මේ පොත පැවතුණා, කියෙව්වා. හැබැයි දේව වචන කොටසක් හැටියට බාර ගැනීමට එපමණ කලක් ගත වුණා. ஆனால் 300 ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் சென்றது இந்த புத்தகத்தை வேதாபதியாக சேர்த்துக் கொள்வதற்கு. இந்த புத்தகம் இருந்தது, வாசிக்கப்பட்டு வந்தது, ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. This process should not undermine our faith in the scriptures, but rather we should see that it underlines something very important, that these books were not put together haphazardly. After so much of care and painful examination, reading, comparison, these books have been accepted. Main අපි මේ දේව වචනය ගැන තිබෙන ඇදහිල්ල හැල්ලු කර ගැනීම නෙවෙයි සිදු වෙන්නේ. මේන් සිදු වෙන්නේ මෙහි තිබෙන ඒ කලා වූ ආකාරය පිළිබඳ දැනගත්තාම කොපමණ වෙහෙසක් දරුවද ලියවිලි කියවීමෙන් සොයා බැලීමෙන් ගවේෂණය කිරීමෙන් ඒවා අවසානයේදී එවැනි ව්‍යායාමයකට පසුව තමයි ඒවා දේව වචනය හැටියට පිළිගනු ලැබුවේ. இது நாம் வேத வாக்கியங்கள் மீது நாம் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய விசுவாசத்தை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. மாறாக இது நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. இந்த வேத வாக்கியங்கள் ஒவ்வொன்றுமே எழுமாற்றாக சேர்க்கப்பட்டவை அல்ல. அது யாவுமே கண்டிப்பான பரீட்சைகள், சோதனைகள் நன்றாக செய்யப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. Another second blessing of this book is that this book gives us or confirms the authenticity of Paul's writings according to 2 Peter 3:15 and 16, because Peter is referring to Paul's writings as scriptures. මෙම පොතෙන් තමයි දෙවනි පේතෘස් 3:15-16ට අනුව පාවුල් තුමාගේ ලියවිලි වලටත් ආනුභාවය තිබෙන බවට සහතිකයක් අපට ගෙන දෙන්නේ. මොකද පේතෘස් තුමා පාවුල් තුමාගේ ලියවිල්ල ගැන කතා කරන නිසා. இந்த புத்தகத்தின் மூலமாகத்தான் பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதிய எழுத்துக்களும் நிருபங்களும் கூட ஆவியினால் எழுதப்பட்டவை என்ற உறுதிப்பாட்டை தருகிறது என்று சொன்னால் 2 பேதுரு 3:15-16 வசனங்களை பேதுரு அதை குறித்து கூறுகின்றார். In 2 Peter 3:16, Peter was ready to accept Paul's writings equal to any other scriptures, inclusive of the Old Testament scriptures. දෙවනි තිමෝති 3:16ට අනුව පේතෘස් තුමා කැමැත්තෙන් ඉන්නවා පාවුල් තුමාගේ ලියවිලි අනිකුත් ලියවිලි වලට සමානයි කියලා පිළිගන්න. පරණ ගිවිසුමේ ලියවිලිත් එක්ක සංසන්දනය කරලා.
2 பேதுரு 3:16 படி பேதுரு தயாராக இருக்கின்றார். பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதிய வேத வாக்கியங்களை மற்ற வேத வாக்கியங்களுக்கு சமனாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அது பழைய ஏற்பாடுகளும் உட்பட. Another blessing is this book gives us the confirmation that our habit or practice of receiving and claiming promises from God's word is right. තවත් එක ආශිර්වාදයක් තමයි මේ පොතේ අපිට ගෙන දෙනවා සහතික භාවයක්, ස්ථිරත්වයක්. අපිට තිබෙන මේ පුරුද්ද දේව වචනයෙන් පොරොන්දුවක් ලබාගෙන ඒක ඉල්ලලා ඒක ඉටු කිරීම, ඉටු කර ගැනීම වැනි දෙයක් නිවැරදි බව පෙන්වනවා. இந்த புத்தகத்தின் இன்னும் ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் இது. நமக்கு இருக்கும் இந்த பழக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. அதாவது நமக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு, நாங்கள் வேத வசனத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை வாக்குத்தத்தமாக பெற்றுக்கொண்டு அதின் மீது உறுதியாக இருந்து அதின்படி நாங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லும் பழக்கம் உண்டு. That is 2 Peter 1:4. එය දෙවෙනි පේතෘස් 1:4 තිබෙනවා. அது 2 பேதுரு 1:4 இருக்கிறது. Then also another blessing that regarding the inspiration of scriptures, Peter gives us a very good explanation, a foundational truth about the inspiration of the scriptures of the Old Testament when he writes in 2 Peter chapter 1 from verse 19 to the end of the chapter, particularly verse 21. ඒ වගේම මේ පොතෙන් පරණ ගිවිසුමේ තිබුණා වූ ලියවිලිවල දේව අනුභවය පිළිබඳව සහතිකකමක් අපිට ගේනවා පේතෘස්තුමා. විශේෂයෙන්ම දෙවෙනි පේතෘස් 1:19 ඉඳලා 21 දක්වා 21 වෙනි පදයේ විශේෂයෙන්. அதே போல் இன்னும் ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களில் தேவ ஆவியானவருடைய ஏவுதல் இருக்கிறது என்பதை பேதுரு உறுதிப்படுத்துகிறார். 2 பேதுரு 1வது அதிகாரத்திலே 19வது வசனத்திலிருந்து இருக்கும் பகுதிகளிலே, குறிப்பாக 21வது வசனத்திலே, Holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. 121. දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ මනුෂ්‍යයන් ශුද්ධාත්මයන්න් විසින් ඔවුන්ව මෙහෙවපු හැටියට, කතා කළ හැටියට ඔවුන් ලියපු බව හා කතා කළ බව. 2 பேதுரு 1:21 அவர் சொல்லுகிறார், தேவனுடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் தேவ ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று. Another unique blessing is that second book of Peter, because of chapter 2 and also 3 verses from chapter 3, he has proven himself to be true regarding our times because of false teachers. That a warning, a severe warning is given about the false teachers. Chapter 2, whole of chapter 2, then chapter 3, 3 verses. මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයත් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ පද තුනකුත් ගත්තහම අපිට පේනවා පේතෘස්තුමා මහා සැර විදිහට මේ බොරු ගුරුවරු පිළිබඳව තදින්ම අනතුරු අඟවා තිබෙන ආකාරය අපේ කාලයට ගැලපෙනවා. இன்னும் ஒரு விடயம் தான், இந்த 2வது அதிகாரம் முழுவதுமாகவும் 3வது அதிகாரத்தின் 3 வசனங்களையும் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தற்காலத்திலே நமக்கு பொருந்துகிற விதமாக இருக்கின்ற இந்த கள்ள போதகர்களை குறித்து அவர் கடுமையாக அங்கே எச்சரிக்கின்றார். So like this you find such exclusive blessings from the book of 2 Peter. මේ නිසා අපට අසහාය ආකාරයේ ආශිර්වාද දෙවෙනි පේතෘස් පොතේ හමු වෙනවා. ஆகவே இப்படியாக தனிச்சிறப்பு பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் இந்த 2 பேதுரு புத்தகத்திலே நமக்கு கிடைக்கின்றன. If we consider now from verse 1 up to verse 4 of chapter 1, one idea is very prominent. අපි දැන් මේ දෙවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ ඉඳලා 4 වෙනි පදේ දක්වා කියවලා බැලුවොත් එක අදහසක් කැපී පෙනෙනවා. இப்பொழுது நாங்கள் இந்த 2ஆம் பேதுரு புத்தகத்திலே 1ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் 4 வசனங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட சிந்தனை அதிலே மேம்படுத்தி சொல்லப்படுகிறது. Verse 1, we have obtained. පළවෙනි පදය අපි ලබාගෙන තියෙනවා. 1வது வசனத்திலே நாம் பெற்றிருக்கிறோம். Verse 3, God has given unto us all things
තුන්වෙනි පදය දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේ අපට දී තිබෙනවා. மூன்றாம் வசனத்திலே தேவன் நமக்கு தந்தருளி இருக்கின்றார். Then verse 4 again, are given unto us great precious promises. ආය හතරවෙනි පදේ අනර්ග පොරොන්දු අපට දීලා තියෙනවා. மீண்டும் நான்காவது வசனத்திலே மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 1 to 4 we have this particular theme. What God has given us and we have obtained. Therefore, ඒ නිසා මේ එකේ ඉඳන් හතර දක්වා පදවල තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙන දේවල්. ඒ දුන්නු නිසා අපි දැන් ඒවා ලබාගෙන තියෙන්නේ මොනවද කියන එකයි. ஆகவே இந்த முதல் 4 வசனங்களில் இருப்பது என்று சொன்னால் தேவன் நமக்கு தந்திருப்பவை, அதனால் நாம் அவற்றை பெற்றுக்கொண்டவை. Let us list them now. අපි දැන් ඒවා ලයිස්තුගත කරමු. அவற்றை நாம் இப்பொழுது பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம். Verse 1, we have obtained like precious faith. So number 1 is precious faith. පළවෙනි පදේ අනර්ග ඇදහිල්ල අපි ලබාගෙන සිටිනවා. முதலாவது வசனத்திலே அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கிறோம். God in his sovereign will has given to us this precious faith. So we obtain it. We were able to receive it. දෙවියන් වහන්සේ තම පරමාධිපත්‍ය සැලසුමට අනුව කැමැත්තට අනුව අනර්ග ඇදහිල්ලක් අපට දී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වුනේ. தேவன் தாமே தம்முடைய இறையாண்மை மிக்க சித்தத்தின்படி நமக்கு இந்த விசுவாசத்தை, அருமையான விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். அதனால் தான் நாம் அதை பெற்றிருக்கிறோம். You sat in a crowd of people and you heard the same message, maybe 100 of you or thousands of you, but only one person received faith, or maybe few people received faith to believe what was preached to them. දැන් එක කණ්ඩායමක ඔබ 100 දෙනෙක් හිටියා වෙන්න පුළුවන්, 1000ක් හිටියා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ එක්කෙනෙකුට හෝ ටික දෙනෙකුට පමණයි ඇදහිල්ල ලැබුණේ කියපු දේ පිළිගන්න. நூற்றுக்கணக்கான කියපු දේ විශ්වාස කරන්න. நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் மத்தியிலே நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதிலே உங்களில் சிலருக்கு மாத்திரமே அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான விசுவாசம் கிடைத்திருந்தது. So God has given us faith. දෙවියන් වහන්සේ අපට ඇදහිල්ල දී තිබෙනවා. ஆகிய தேவன் நமக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். Then number 2 is grace. Can you see in verse 2, grace and peace be multiplied? So that is something that you already have received, that it be multiplied now is the prayer of this man of God. ඊළඟ එක තමයි දෙවෙනි අංකය තමයි අනුග්‍රහය. ඔබට පේනවානේ අනුග්‍රහය සහ සමාදානය වැඩි වේවා කියලා කියනවා. දැනටමත් ලැබිලා තියෙන දෙයක් තමයි. දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහය දීලා තියෙනවා. இரண்டாவது விடயம் தான் கிருபை. இரண்டாவது வசனத்திலே பார்க்கின்றோம், கிருபை பெருக கடவுது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே கிருபை ஏற்கனவே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது, அது இப்பொழுது பெருக வேண்டும். Number 3 is peace. අංක 3 තමයි සමාදානය. மூன்றாவது விடயம் தான் சமாதானம். God has given us peace. දෙවියන් වහන්සේ අපිට සමාදානය දී තිබෙනවා. தேவன் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Then number 4 verse 3, all things that pertain unto life and godliness God has given us. ඊළඟට අංක 4 වශයෙන් භක්තිවන්තකමටත් ජීවිතයටත් අදාළ වූ සියලු දේ අපට දී තිබේ. அடுத்த மூன்றாவது வசனத்திலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவர் கொடுத்திருக்கின்றார். Yes, in verse 3 we have that. තුන්වෙනි පදේ අපිට තියෙන්නේ. மூன்றாவது வசனத்திலே அது இருக்கிறது. So for your life, Christian life, and to lead a godly life, God has provided you with everything that is necessary. ඉතින් මේ ඔබේ ජීවිතයේ කිතුරු ජීවිතයටත් දේව භක්තිවන්ත ජීවිතයකටත් අවශ්‍ය කරන සියලු දේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සපයා දී තිබෙනවා. ஆகவே உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கும் உங்களுடைய தேவ பக்தியுள்ள வாழ்க்கைக்கும் தேவையான எல்லாவற்றையும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். So do not be afraid even at a time such as this, when we are not able to gather together and to receive the benefits and blessings of fellowship.
still God has given unto us all things that are necessary. ඒ නිසා අද වගේ දවසකත් බය වෙන්නට එපා. සහභාගීකමේ සහභාගීත්වයේ ආශිර්වාද සහ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමේ අපහසුකමක් අපිට තිබුණත් මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ භක්තිවන්තව ගෙනියන්න උවමනා කරන සියල්ලම දීලා තියෙනවා. ஆகவே இதே போன்ற ஒரு நாள் நிலைமை இருக்கும் நேரத்திலும் கூட நாங்கள் ஒன்று கூட முடியாமல் இருந்தாலும் இந்த ஐக்கியத்தின் ஆசீர்வாதத்தை பிரயோஜனத்தை அனுபவிக்க சிரமப்பட்டாலும் கூட ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான தேவ பக்தியுள்ள வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொடுத்திருக்கின்றார். Then number 5 what God has given us is in verse 4. ඊළඟට අප දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු පස්වෙනි කාරණාව තියෙන්නේ 4 වෙනි පදේ. அடுத்ததாக தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற 5வது விடயம் 4வது வசனத்திலே இருக்கிறது. Given unto us exceeding great and precious promises. අපිට ඊටාම අනර්ග පොරොන්දු දී තිබෙනවා. நமக்கு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. We must have this habit of reading the scriptures and receiving promises and believing them, claiming them. අපට මෙම පුරුද්ද තිබිය යුතුයි. දේව වචන පොරොන්දු කියවා ලබාගෙන ඒවා ඉල්ලා සිට ඒවා ඉටු කර ගැනීම. நமக்கு இந்த பழக்கம் இருக்க வேண்டும். வேத வசனத்தை வாசித்து அது வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொள்வது. Then this passage of 4 verses, twice it refers to the knowledge of the Lord Jesus Christ. මේ පද හතරේ දෙපාරක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන ගැනීම කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය හම්බ වෙනවා. இந்த 4 வசனங்களிலே 2 முறை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு என்று கூற்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. That is in verse 2 and verse 3 දෙවනි සහ තුන්වෙනි පදවල. அது 2வது 3வது வசனங்களில். So that is the next thing that God has given us, the knowledge of the Lord Jesus Christ. දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන දෙවෙනි කාරණාව ඒකයි, ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන ගැනීම. ஆகிய தேவன் கொடுத்திருக்கிற அடுத்த விடயம் அதுதான் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிதல். Then finally we reach a climax now as a result of these things that God has given us. We have one more, that by these you might be partakers of the divine nature. In verse 4 මෙන්න අපි අවසානයේ උච්ච ස්ථානයකට එනවා. දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන මේ සෑම දේවල් කරන කොටගෙන දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වෙන්න අපිට දීලා තියෙනවා. இதோ நாங்கள் 7வது கடைசியுமாக இந்த உச்சக்கட்டத்துக்கு வருகின்றோம். அதாவது இவை யாவற்றினுடைய விளைவாக தேவன் நம்மை திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக்கி இருக்கிறார். Divine nature belongs to the divine, God himself. දිව්‍ය ස්වභාවය අයිතිව තිබෙන්නේ දිව්‍යමය වූ තනන් වහන්සේට. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. இந்த தெய்வீக சுபாவமானது தெய்வத்துக்கு அதாவது தேவனுக்கே உரித்தானது. But this very peculiar blessing is that God has given us the opportunity to be partakers of the divine nature. නමුත් මෙතන තියෙන අපූර්ව ආශිර්වාදය නම් ඒ දිව්‍ය ස්වභාවයට පංගුකාරයෝ වෙන්න අපිට පුළුවන්කම දීලා තියෙනවා. ஆனால் இதில் இருக்கின்ற அற்புதமான ஆசீர்வாதம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த தெய்வீக சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக நம்மை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். So dear brothers and sisters, these are the things that are listed to be given to us, his people. සහෝදර සහෝදරියනි, එනම් මේ දේවල් තමයි ලයිස්තු කර තිබෙන්නේ අපට දෙන්න නියමව තිබෙන දේ හැටියට. சகோதரி சகோதரி, ஆகவே இந்த விடயங்கள் தான் இங்கே பட்டியலாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விடயங்களாகும். And then we proceed further from verse 5 to 11. ඊළඟට අපි 5 සිට 11 දක්වා කොටසට යනවා. அடுத்து நாங்கள் 5லிருந்து 11 வரையிலான வசனங்களுக்கு போகிறோம். We know that the first section started with faith. What God has given us, number 1 is faith. This section also starts with faith. Then ඔබ දන්නවා අර මුලින්ම අපි පළවෙනි පද 4 දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන දේවල් බලපුවම පටන් ගත්තේ මොකෙන්ද? ඇදහිල්ල දීලා තියෙනවායි කියලා. මේ කොටස පටන් ගන්නෙත් ඇදහිල්ලේ.
நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் முதல் பகுதியிலே நாங்கள் பட்டியலை ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதலில் விசுவாசத்துடன் ஆரம்பித்தோம். இந்த இரண்டாவது பகுதியில் கூட அது விசுவாசத்துடன் தான் ஆரம்பிக்கிறது. So now Peter is using faith as a starting point, the first reference point, and from there to proceed in the Christian life. ඉතින් මේ පේතෘස්තුමා ඒ නිසා මෙතන පළමුවෙන්ම දැන් මෙතන ඇදහිල්ල මූලික කරගන්නවා. ඇදහිල්ල තමයි මූලික අත්‍යවාරමේ ස්ථානය. එතන ඉඳලා තමයි දැන් ඉදිරියට ගොඩනගන්න යන්නේ. ஆகவே பேதுரு இங்கே விசுவாசத்தை தான் அடிப்படையாக கொள்ளுகின்றார். இந்த விசுவாசம் தான் கிறிஸ்தவ விசுவாச வாழ்க்கையின் அடித்தளமாக இருக்கிறது. அதிலிருந்து தான் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பப்படுகிறது. We know it is the faith that was in our hearts that brought us salvation. අපේ හදවතේ තිබුණු ඇදහිල්ල තමයි අපට ගැලවීම ගෙනාවේ. நம்முடைய இருதயங்களில் இருந்த விசுவாசம் தான் நமக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தது. Grace and faith working together brought us salvation. Ephesians 2:8. එපිස 2:8ට අනුව අනුග්‍රහයයි ඇදහිල්ලයි පදනම් කරගෙන තමයි මුල් කරගෙන තමයි අපිට ගැලවීම ලැබුණේ. எபேசியர் 2:8 படி கிருபையும் விசுவாசமும் ஒன்றாக செயல்பட்டு தான் நமக்கு ரட்சிப்பை தந்தது. But then as children of God, God wants us to progress. ඉතින් නමුත් දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ හැටියට දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තෙන් ඉන්නවා අප දැන් ප්‍රගතියක් ඉදිරි ගමනක් තිබෙයි කියලා. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற ரீதியிலே தேவன் இப்பொழுது விருப்பப்படுகிறார் நாம் முன்னேறுவோம் என்று. Peter, in his heavenly wisdom given to him, he is listing out 7 things that should be added to faith to make us perfect. මෙතන අපිට පේනවා මේ පේතෘස්තුමා දෙවියන් වහන්සේ උට දුන්නු දිව්‍ය ප්‍රඥාවෙන් ස්වර්ගික ප්‍රඥාවෙන් කරුණු 7ක් ගෙන හැර දක්වනවා. ඔහු ඇදහිල්ලට එකතු කරන්න ඕන කරුණු 7ක් හැටියට අපේ මේ පරිපූර්ණත්වයට යන ගමනේ பேதுரு தமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஞானத்தின்படி இந்த 7 விடயங்களை இங்கே பட்டியலாக சொல்லுகிறார். விசுவாசத்துடன் சேர்ந்து எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய 7 விடயங்கள். Please now come and read with me the list. මා සමග ඇවිත් මේ ලයිස්තුව කියවන්න. தயவு செய்து என்னோடு கூட இந்த பட்டியலை வாசித்து பாருங்கள். Number 1, add to your faith. What? To your faith add virtue. Oh, ඇදහිල්ලට මොකක්ද එකතු කරන්න කියන්නේ? ගුණය. பாருங்கள், இந்த வசனத்தில் விசுவாசத்தோடு தைரியத்தை சேர்க்கும்படியாக சொல்லப்படுகிறது. அது உண்மையிலே நட்பண்பு என்று வர வேண்டும். Add to your faith virtue. ගුණය මේ එකතු කරන්න කියලා කියනවා මේ ඇදහිල්ලට. அந்த விசுவாசத்துக்கு நட்பண்பை அல்லது நற்குணத்தை சேர்க்கும்படியாக சொல்லப்படுகிறது. Please read your Bible. Please follow. ඔබගේ බයිබලයේ කියවලා කරුණාකර බලා ගන්න. தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமத்தை வாசித்து பார்த்து கொள்ளுங்கள். What is this virtue? මොකක්ද මේ ගුණය කියලා කියන්නේ? இந்த நற்குணம் என்பது யாது? This is the tenderness of the Lord Jesus. This is nothing but the very virtue of the Lord Jesus. මෙය මොකවත් නෙමෙයි මේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේම මුරුදුකම, උන්වහන්සේගේම ගතිගුණය. இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மென்மையான தன்மை, அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தன்மையே. Without that, our Christian life is only a profession. It is not a good demonstration to others. එහෙම නැත්නම් එහෙම මේ අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය ප්‍රකාශනයක් පමණයි, අනිත් අයට පෙන්වා දැක්වීමේ ව්‍යායාමයක් වෙන්නේ නැහැ. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வெறும் வார்த்தைகளால் அறிவிக்கின்ற ஒன்றாய் மாத்திரமே இருக்கும், மற்றவர்களுக்கு அது உண்மையான பிரதிபலிப்பாய் இருக்காது. So virtue by having the tenderness of Christ. එහෙනම් මේ ගුණය නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මුරුදුකම ඇතුව සිටීමෙන්. ஆகவே நற்குணம் என்று சொல்லுவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மென்மையான சுபாவத்துடன் இருத்தல். Secondly, to virtue add knowledge. Verse 5. ඊළඟට ඒ ගුණයට එකතු කරන්න කියනවා දැනගන්න.
அடுத்ததாக அதனுடைய கூட ஞானத்தை சேர்க்கும்படியாக சொல்லப்படுகிறது. By reading the Bible. බයිබලය කියවීම මගින්. வேதத்தை வாசிப்பதன் மூலமாக. But you can see they are connected to the one which is immediately before that one. So it is very important that we need to have every link in this chain. Otherwise we will not have the ones that are below. So it is to the virtue that you add knowledge. What is the use of knowledge if you don't have the virtue? ඉතින් ඔබට මත බලා ගන්න මෙතන මේ එකකට එකක් පුරුක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ දැනගැන්ම මොකේද එකතු කරන්නේ? ගුණයට. ගුණය නැත්තම් දැනගැන්ම තිබිලා මොනව කරන්නද? இங்கே இது ஒவ்வொன்றும் அதன் மேலுள்ள விடயத்துடனே தொடர்புபட்டுள்ளது. இது ஒவ்வொன்று விடயமும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு இணைப்பும் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது இந்த சங்கிலியிலே. இங்கே இந்த ஞானமானது நற்குணத்துடனே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நற்குணம் இல்லாத ஞானத்தினால் இந்த பிரயோஜனம். So please come the correct order. To your faith you must add virtue. To the virtue only you can add knowledge. එහෙනම් හරි පීවලට යන් ඇදහිල්ලට මොකක්ද එකතු කරන්න ඕනේ? ගුණය. ගුණයට තමයි එකතු කරන්න දැනගන්න. ஆகவே சரியான ஒழுங்கு வரிசையில் நாங்கள் போவோம். விசுவாசத்தோடு எதை சேர்க்க வேண்டும்? நற்குணத்தை நற்பண்பை சேர்க்க வேண்டும். அந்த நற்குணத்துடன் எதை சேர்க்க வேண்டும்? ஞானத்தை சேர்க்க வேண்டும். Christian world is full of people who have the knowledge of the Bible but lacking in virtue. ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ පිරලා ඉන්නේ බයිබලයේ දැනුම තිබෙන අය. එහෙත් ගුණය නැති අය. கிறிஸ்தவ உலகம் நிறைந்திருக்கிறது வேதாகம அறிவுடையவர்களால், ஆனால் இந்த குணம் இல்லாதவர்களால். When we studied the book of James, we came across that statement, not directly written, but the statement is that devil is a better theologian than any one of us, but is still a devil. යක්ෂයා අපි කාටත් වඩා හොඳ දේව ධර්මාචාර්යවරයෙක් වන නමුත් ඔහු තවදුරටත් යක්ෂයෙක් කියන කියමන අපි යාකොබ් පොත ඉගෙන ගන්න කාලයේදී සිහි කරගත්තා. நாங்கள் யாக்கோபு புத்தகத்தை கற்று வருகிற காலங்களில் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம். பிசாசானவன் எங்களில் எவரையும் விட மிக சிறந்த வேத வல்லுநராக இருக்கின்றான், ஆனால் அவன் இன்னும் பிசாசு தான். Then number 3, to knowledge you add temperance. Verse 6. හයවෙනි පදය දැනගැන්මට දැන් ඔබ එකතු කරනවා පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම. පමණ දැනීම. இப்பொழுது நாங்கள் 6வது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது அங்கே ஞானத்தோடு கூட இச்சை அடக்கம் சேர்க்கப்படுகிறது. Temperance by keeping the balance and knowing the limit. ඔය පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම කියලා කියන්නේ, පමණ දැනගැන්ම කියලා කියන්නේ මේ සීමාව දැන ගැනීම සහ සමබරතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම මගින්. இந்த இச்சை அடக்கம் என்று சொல்லப்படுதல் சமநிலையை பேணுதலும் எல்லையை அறிந்திருத்தலும். There again, when we look at the Christian church by and large, we find that many believers are going out of balance. They are leaning towards something, maybe a doctrine from the Bible, too much, more than the other doctrines. ඉතින් අපිට මේක ආපහු ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ දිහා බලපුවම පේනවා මේ අසමබරතාවය. සමහර විට බයිබලයේ යම් ධර්මයක් කෙරෙහි වැඩිපුරම බර වෙලා ඒ පැත්තටම යන අධිහිලිවන්තයෝ. இந்த மீண்டுமாக நாங்கள் இதை கிறிஸ்தவ உலகத்தில் பார்க்கின்றோம். இந்த சமநிலை அற்ற தன்மையை, ஏதாவது ஒரு போதனையை அதிக அளவிலே பற்றி கொண்டு அதன் சார்பிலே போகிற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We know that with a small coin we can block the sight of the sun if you take that coin closer and closer to your eye. අපි දන්නවා අපි කාසියක් අරගෙන ඒ කාසිය ඇහැට ලං කරන්න අර ඊට පිටිපස්සේ තියෙන මහ විශාල සූර්යයා වැහෙනවා. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், ஒரு சிறு நாணயத்தை எடுத்து அதை கண்ணுக்கு அருகிலே கொண்டு வரும் அளவுக்கு போது அது பெரிய சூரியனையும் நாங்கள் மறைத்து விடலாம். This temperance, keeping the balance, knowing the limit, self-control,
all these ideas are there. They are so important to a Christian. ඒ නිසා මේ පමණ දැන සිටීම කියන කරුණ හරි වැදගත්. තමාගේ සමබරතාවය පවත්වා ගැනීම දේව වචනයට අනුව අවබෝධයේ සමබරතාවය, ඒ වගේම සීමාව ඉක්මවා නොයෑම සහ මේ තමාව පාලනය වීමේ හික්මීමේ හැකියාව මේ ඔක්කොම ওই වචනයට අඩංගුයි. ஆகவே இந்த இச்சையடக்கம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அது மிக முக்கியமானது ஒன்றாக இருக்கிறது. வேத அறிவின் ஞானத்தை நாங்கள் சமநிலையில் வைத்திருத்தல், எல்லையை அறிந்திருத்தல், அதே போல சுய கட்டுப்பாடு, இவை யாவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. Most of the time we find ourselves crossing the boundaries in different situations. අපි අපගේ ජීවිතවල විවිධ තත්ත්වවලදී අපි මේ සීමාව ඉක්මවා යන අවස්ථාවන් අපිට බොහෝ හමු වෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல்வேறு நிலைமைகளிலே நாங்கள் எல்லை மீறுகிற சந்தர்ப்பங்கள் அநேகம் வருகின்றன. Then to patience, to temperance you add patience. ඊළඟට මේ පමණ දන ක්‍රියා කිරීමට ඔබ එකතු කරනවා ඉවසිල්ල. அடுத்ததாக இந்த இச்சை அடக்கத்தோட பொறுமை சேர்க்கப்படுகிறது. Patience by being an adult in Christ. ඔබ ඉවසිල්ල කොහොමද පවත්වන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වැඩිහිටියෙක් බවට පත්වීමෙන්. எப்படியாக இந்த பொறுமையை நீங்கள் நிலைநாட்டுவது? கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு வளர்ந்தோனாய் இருப்பதின் மூலமாய். It is the nature of a child to demand something immediately. දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයක් තමයි යම් කිසි දෙයක් දැන් ඕනේ කියලා ඉල්ලා හිටිනවා. ஒரு சிறு பிள்ளையின் அல்லது குழந்தையின் பண்பு தான் எது வேண்டுமோ அது அப்பொழுதே உடனடியாகவே வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கும். Being an adult in Christ means that we are willing to wait patiently. We have patience. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල වැඩිහිටියෙක් වෙලයි කියලා කියන්නේ අපි ඉවසිල්ලෙන් බලා සිටින්න කැමැත්තක් තියෙනවා. நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ந்தோம் என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் பொறுமையோடு காத்திருப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். You may have heard the prayer of a good man that he said, Lord, please give me patience, give it right now. ඔබ අහලා ඇති අර හොඳ මිනිස්සෙක්ගේ යාඥාවක් තිබුණා. ස්වාමීනි මට ඉවසිල්ල දෙන්න දැම්ම දෙන්න ඕන එක කියලා. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனுடைய ஜெபம் இப்படி ஆயிருந்தது, ஆண்டவரே எனக்கு பொறுமையை தாருங்கள், அது இப்பொழுதே தாருங்கள். That seems to be our attitude. ඒක තමයි අපගේ ආකල්පය වගේ පේන්නේ. அதுதான் நம்முடைய மனப்பான்மையாகவும் தோன்றுகிறது. But patience is a quality that will lead us to a perfect life as a Christian. නමුත් මේ ඉවසිල්ල කියන එක කිතුණු ඇදහිලිවන්තයෙක් වශයෙන් පරිපූර්ණ ජීවිතයකට අපව ගෙනියන එක පුරුකක්. ஆனால் இந்த பொறுமை என்பது கிறிஸ்தவ விசுவாசி என்ற ரீதியிலே நம்மை பரிபூரணத்தின் இடத்தில் கொண்டு செல்லுகிற ஒரு உதவுகோலாக இருக்கிறது. Then to patience you add godliness by having the nature of God. ඉතින් මේ ඉවසිල්ලට එකතු කරන්නේ මොකද්ද? භක්තිවන්තකම. ඒක දේව භක්තිය. ඒ දේව භක්තිය නම් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවයේ අතුව ජීවත් වීම. அந்த பொறுமையோடு என்ன சேர்க்கப்படுகிறது? தேவ பக்தி சேர்க்கப்படுகிறது. அதாவது தேவனுடைய சுபாவத்துடன் குணத்துடன் இருத்தல். So are we adding these things? අපි මේවා එකතු කර ගන්නවද? இவற்றை நாம் சேர்த்து கொள்ளுகிறோமா? Then to godliness you add brotherly kindness. ඊළඟට මේ දේව භක්තිය එකතු කරනවා සහෝදර ස්නේහය. இந்த தேவ பக்தியோடு கூட சகோதர சிநேகம் சேர்க்கப்படுகிறது. Brotherly kindness. An example would be Ephesians 5:32. May Ephesians 4:32. අර උදාහරණයක් තමයි මේ සහෝදර ස්නේහයට එපිස 4:32. ஒரு உதாரணம் தான் சகோதர சிநேகத்துக்கு எபேசியர் 4:32. Be kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. ඉතින් එකිනෙකාට කරුණාවන්තව ගුණවන්තව ඉන්න, මුරුදුවෙන් ඉන්න, සමාව දෙන්න එකිනෙකාට. මේ තමයි සහෝදර ස්නේහය.
எபேசியர் 4:32 ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். இதுதான் சகோதர சிநேகம். Today we are in a place of worship and position of worship now and breaking of bread. So it is of great importance that we have added to our faith brotherly kindness. ඒ නිසා අපේ අද අපි නමස්කාර කරන ස්ථානයේ සිටින්නේ වගේ රොටි කැඩීමට මේ සහෝදර ස්නේහය අපි ඇදහිල්ලට එකතු කරලා තියෙන්න ඕනේ. இப்பொழுது நாங்கள் ஆராதிக்கிற இடத்திலே அப்பம் பிற்கிற இடத்திலே வந்திருக்கின்றோம். ஆகவே எங்களுடைய விசுவாசத்துடன் நாங்கள் இந்த சகோதர சிநேகத்தை சேர்த்திருக்க வேண்டும். If you have not forgiven even a single person somewhere in some corner of your life, then you cannot worship the Lord, cannot break bread. ඉතින් ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ යම් කොනක ඉන්න කෙනෙකුට සමාව දීලා නැත්තම් ඔබට නමස්කාර කරන්නත් බෑ, රොටි කරන්නත් බෑ. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கிற ஒருவருக்காவது மன்னிப்பு கொடுக்காமல் இருப்பீர்களா இருந்தால் உங்களால் அப்பம் பிற்க முடியாது, ஆராதிக்க முடியாது. Then from brotherly kindness we go to charity. Final, seventhly, you add charity. ඉතින් මේ සහෝදර ස්නේහයෙන් යනවා ඊළඟට ප්‍රේමයට. අවසානයේ ප්‍රේමය එකතු කරනවා. கடைசியிலே இந்த சகோதர சிநேகத்துடனே அன்பு சேர்க்கப்படுகிறது. Let me give you an interesting topic to study. Those who read and follow the King James Version of the Bible, you will find in certain places the word charity is used, which in a later translations been translated as love. But you will find the King James Version employing two words. In some places, love. God so loved the world. Lovest thou me? God commendeth his love towards me. So love is everywhere in the King James Version. But it chooses in some places to use the word instead charity. Because the translators have sensed in that place some special need to use a different word. It is not done without meaning. It is done with meaning. That is some outstanding feature of the King James Version. Another, I am not just promoting one particular version against the other, but you know that the usage of the word you and ye both are found in the King James Version. Whenever the audience intended was plural, it will use the word ye. But in a later translations, you cannot see this difference. You only see you everywhere. You don't know whether it's singular or plural, because language is like that. But KJV is very specific like that. When ye, ye is mentioned, it's plural. The audience is plural. Otherwise, you or thou, it is singular. So that is very, very interesting. So KJV has some outstanding features like that. One such place is charity, the word charity. It is a practical kind of love. It is a love that gives, which is emphasized. So add to brotherly kindness, add charity. එහෙනම් සහෝදර ස්නේහයට එකතු කරන්න මේ ප්‍රායෝගික ප්‍රේමය. ஆகவே இந்த சகோதர சிநேகத்துடனே நடைமுறை அன்பு சேர்க்கப்படுகிறது. And with that it finishes the list. එකෙන් ඒ ලයිස්තුව අවසන් වෙනවා. அதோடு கூட அந்த பட்டியல் முடிவடைகிறது. Finally, love will be forever. අවසානයේදී ප්‍රේමය සදාතනිකවම තිබෙනවා. கடைசியிலே அன்பு என்றென்றைக்கும் இருக்கிறது. So in closing, verse 10, අවසානයේදී 10 වෙනි පදය. கடைசியாக 10வது வசனம். Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. සහෝදරයනි, ඔබගේ කැඳවීමත් තෝරා ගැනීමත් ස්ථිර කරගන්නට උනන්දු වෙන්න. ஆகையால் சகோதரரே, உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். Peter is not trying to tell us that we have something to do to make our election sure. The idea is that now to demonstrate in the eyes of others, to be sure. The others must be sure about you.
about your calling and election. ඉතින් මෙතන මේ පේතෘස්තුමා කියන්නේ මේ අපි මොනවා හරි කරලා මේ අපේ ගැලවීම කැදවීම තෝරා ගැනීම ඉස්තර කරගන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි මුළු පොතේ අදහස. කියන්නේ අනිත් අයගේ ඇස් ඉදිරි පිට ඔවුන්ට සහතිකයක් තියෙනවා අපි දිහා බලපුවාම මේ අපි නම් කැදවපු මිනිස්සු තමයි කියලා. இங்கே பேதுரு சொல்ல முற்படுவது நாம் எதையாவது ஒன்றை செய்து நம்முடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளப்படுதலையும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அல்ல, மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக நாங்கள் உண்மையாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே. Calling of God is without repentance. That means you cannot reverse it. දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම ආපසු හරවන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. தேவனுடைய அழைப்பு மீண்டுமாக திருப்பப்படக்கூடியது அல்ல. Romans 11:29 The gifts and calling of God are without repentance. දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීමයි දීමනයි ආපසු ගන්න බෑ. தேவனுடைய வரங்களையும் அழைப்பையும் இல்லாது செய்துவிட முடியாது. Then election of God also like that, irreversible. God has elected, no one can jump out of that election. That is Romans 8:31. එතකොට රෝම 8:31 අනුව දෙවියන් වහන්සේ ගේ තෝරා ගැනීමත් ආපසු ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ආපසු හරවන්න බෑ. அதே போல தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நாங்கள் இல்லாது செய்துவிட முடியாது. Romans 8:33. ரோம 8:33. ரோமர் 8:33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරාගත්ත උන්ට වර්තවන්න කාටවත් බෑ. தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறது யார்? So Peter is not asking us to be careful that you will lose your salvation. பேதுருස් මේ කියන්නේ මේ උඹලා පරිස්සම් වෙලා උඹලා ගැලවීම නැති වෙලායි. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. பேதுரு இங்கே சொல்வது நீங்கள் கவனமாய் இருங்கள் உங்களுடைய இரட்சிப்பை இழந்து விடுவீர்கள் என்பது அல்ல. But rather this Christian life, add to faith. Faith you have now, you add so many things, 7 things, so that it will be very clearly seen in the eyes of others that you are a called person, elected person by God. ඉතින් ඔහු කියන්නේ මේකයි අර ඇදහිල්ල ඔබට දැන් තියෙනවනේ මේ ඇදහිල්ලට එකතු කරගන්න මේ දේවල්. එතකොට අනිත් අයගේ ඇස් ඉදිරි පිට ඔබගේ කැඳවීම ඔබගේ තෝරා ගැනීම සහතිකව පේනවා. ஆனால் அவர் சொல்வது என்னவென்று சொன்னால் உங்களுக்கு இப்பொழுது விசுவாசம் இருக்கிறது, அந்த விசுவாசத்துடனே இந்த விடயங்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலை மற்றவர்கள் உறுதியாய் அறிந்து கொள்வார்கள். So today as we worship the Lord now in our own families, few minutes we will give now. At home you will join in worship, family members may worship, but think of these deep things of God, that what God has done and what God has given us, what we can have in our lives, what we can add to our faith. So think about all that, this rich heritage we have, and worship the Lord. ඒ නිසා අද අපි අපේ පවුල් වල අපි අද නමස්කාර කරන්නේ ගෙවල් වල ඉඳගෙන පවුලේ අය සම්දනකල් නමස්කාර කරනකොට මේව ගැන හිතන්න. දැන් දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන දේවල් මේ අපිට තියෙන ඊටාම සම්පත මහා උරුමය මේවා ගැන අපි හිතලා අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් දේවල් ඒවා ගැන හිතලා ඒවා මුල් කරගෙන නමස්කාර කරන්න. ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது சற்று நேரம் கொடுக்க போகின்றோம். நாங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் நேரத்திலே குடும்ப அங்கத்தவர்கள் நாங்கள் ஆராதிக்க போகின்றோம். ஆராதிக்கிற நேரத்திலே இவற்றை நாங்கள் நினைத்து பார்த்து கொள்வோம். தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றவை, இந்த சொத்துக்கள், இந்த உரிமைகள், நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள், இவற்றை நாங்கள் நினைத்துக் கொள்வோம். So we are only spending 5 minutes today, allocating 5 minutes for worship, because you are worshiping at home as a family, each member taking a few seconds to worship the Lord. Please do so. අද අපි විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් තමයි ගත කරන්නේ නමස්කාරේ. එක එක පවුලේ අය තත්පර කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා නමස්කාර කරන්න. நாங்கள் இப்பொழுது 5 நிமிடங்கள் மாத்திரமே ஆராதனைக்கு என்று கொடுக்கின்றோம். என்றால் குடும்பத்தில் இருக்கிற அங்கத்தவர்கள் ஒரு சில வினாடிகளிலே நீங்கள் ஆராதிக்க போகின்றீர்கள். ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் அதை செய்வோம். And during this time there will be music played, and please you use this time to worship the Lord. මේ වෙලාවේ යම් සංගීතයක් වාදනය වෙනවා. මේ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඔබලා ගෙවල් වල නමස්කාර කරන්න. இந்த நேரத்தில் ஒரு இசைக்கப்படும். நீங்கள் இந்த நேரத்திலே வீட்டிலே இருந்து ஆராதனை செய்யுங்கள். And we will now
have one of our brothers, one of the elders will worship loud as leading in worship, and thereafter you as a family worship. ඔබට ඇසෙන්නට සභාවේ අපි වැඩිමහල්ලෙක් නමස්කාර කරනවා. ඊට පසුව ඔබලා පවුලේ නමස්කාරය කරන්න. உங்களுக்கும் கேட்கும் விதமாக எங்களுடைய சபை மூப்பர் ஒருவர் இப்பொழுது சத்தமாக ஆராதனை செய்வார். அதன் பிறகு குடும்பங்களிலே நீங்கள் ஆராதனை செய்யுங்கள். Gracious, loving Heavenly Father, thank you, Lord, for the salvation that you have given me. Thank you, Lord, for the fulfillment, Lord, of this salvation. You have confidence to come this morning to worship you. Thank you, Lord, that you are in our presence this morning, Lord, and that you came, Lord, down to the earth, Lord, to save me. Lord, thank you, Lord, for shedding your precious blood for me. Lord, this morning we thank you, Lord, though we are limited in number, Lord, we are worshiping you, Lord, in our homes, Lord, that we may worship in spirit and in truth. With thankful hearts, Lord, for what you've done, a supreme sacrifice of Jesus Christ on the cross for each one of us. So, Lord, I ask you, Lord, accept my humble worship in and through the name of Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.
Dear beloved, let us now come to the table of the Lord, even as you prepare and are gathered in your homes. It is the extension of worship to you. ප්‍රේමවන්තයනි අපි දැන් අපේ නිවෙස්වල රැස් වී සිටින අතරේම අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසය වෙතට අපි පැමිණෙමු. அன்பானவர்களே, நாங்கள் இப்பொழுது வீடுகளில் இருக்கும் நேரத்திலே கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். The table is a very solemn part of our service. මේ මේසය අපේ මේ নমස්කාරයේ එක කොටසක් වෙනවා. இந்த பந்தியும் எங்களுடைய ஆராதனையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. We ask all of you to maintain that solemnness in your homes too. අපි එම ශුද්ධකම එම භක්තිය අපේ නිවෙස්වලත් අපි ආරක්ෂා කරගනිමු. நாங்கள் எங்களுடைய பக்தியை எங்களுடைய வீடுகளிலும் நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வோம். As you heard before, the table is for all believers. අපි මීට කලින් අසා තිබෙන ආකාරයට මෙම මේසය සියලු ඇදහිලිවන්තයන්ට අයිතියි. ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறது போல இந்த பந்தியானது அனைத்து விசுவாசிகளுக்காகுமே. So I would request everybody in your homes to refrain from giving the bread and the wine to children who may be listening to this service. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා නිවෙස්වල සිටින අයගෙන් මේ රොටි සහ මිදියුෂ ඒ පවුලේ දරුවන් සිටිනවා නම් කුඩා දරුවන් ඔවුන්ට දීමෙන් වළකින්න. நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம், வீடுகளிலே நீங்கள் குழந்தைகள் இருக்குமாய் இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு, சிறு பிள்ளைகளுக்கு இந்த அப்பத்தையும் திராட்சையும் கொடுப்பதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள். However, as believers, Lord's word gives us a word of warning to prepare ourselves before we partake. කොහොම නමුත් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන ඇදහිලිවන්තයන් වශයෙන් සහභාගී වෙන්නට පෙර අපව සූදානම් කරගත යුතුයි කියා දේව වචනය අනතුරු අඟවනවා. விசுவாசிகளாக இருந்த பொழுதிலும் நாங்கள் இதில் பங்கு கொள்வதற்கு முன்பதாக எங்களை சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வேத வசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது. Says, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty with the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of this bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. එහෙයින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙකු නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. මක්නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්තේ ශරීරය නොවිමසනවා නම් ඔහු තමාටම දඬුවම පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. இப்படி இருக்க எவன் பாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினாலெனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான். So it is very clear from God's word that if there is hidden sin or unconfessed sin, then there is no blessing if we partake at the table. දේව වචනේ ඊට පැහැදිලි සැඟවුණු පාපයක් පාපෝච්චාර නොකළ පාපයක් අපේ තුල තිබෙනවා නම් මේ මේසයට සහභාගී වුණත් එයින් අපට කිසිම ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. வேதவசனம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது. மறைவான பாவம் இருக்குமாயின், நாங்கள் அறிக்கையிடாத பாவம் இருக்குமாயிருந்தால் நாங்கள் இந்த பந்தியில் பங்கு கொண்டாலும் இந்த ஆசீர்வாதமும் நமக்கு இல்லை. So if you have prepared yourself for worship, for breaking your bread, we ask you to spend a few moments quietly before the Lord before we pray. අපි යාඥා කරන්නට පෙර ඔබ සෝදිසි කරගෙන සූදානම් කරගන්න මේ මොහොතේ நாங்கள் ஜெபிப்பதற்கு முன்பதாக நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி சோதித்து பார்த்துக் கொள்வதற்கு இப்போது சற்று நேரம். Heavenly Father, we thank the Lord for these emblems of bread and wine
which speaks to us of the precious body that was broken and the precious blood that was shed for the remission of our sins. அன்பான பரலோகத்தின் இந்த பிதாவை நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். மிக முன்பதாக வைத்திருக்கின்ற அடையாளங்களுக்காக அன்று இயேசு கிறிஸ்துவின் உடைக்கப்பட்ட சரீரத்துக்காக மனிதனுடைய இரத்தத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Lord, we thank Thee that as we partake at this table, we can proclaim our oneness with Thee and with one another. ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த பந்தியிலே பங்கு கொள்கிற நேரத்திலே உம்மோடும் ஒவ்வொருவரோடும் நமக்கு இருக்கிற ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்த கொடுத்திருக்கிற இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Lord, help us to partake in a worthy manner, ஆண்டவரே, இதிலே தகுதியுள்ளவர்களாக பங்கு கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். having the assurance of salvation in our lives, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இரட்சிப்பின் நிச்சயம் உடையவர்களாக, having the assurance of sins forgiven and fresh forgiveness received, எங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்ற நிச்சயத்துடனும் புதிதான பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்களாகவும் நாங்கள் இதில் பங்கு கொள்ள உதவி செய்தருளும். Lord, now as we in our own families, in our own homes, as we partake of this bread and wine, Lord, we pray Thou would bless us. ஆண்டவரே, நாங்கள் இதில் இந்த அப்பத்திலும் பாதத்திலும் பங்கு கொள்கிற நேரங்களிலே எங்களுடைய சொந்த குடும்பங்களிலிருந்து தேவரீர் தாமே எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். Lord, make it a time of sweet, solemn remembrance of the Lord Jesus. ஆண்டவரே, இது இனிமையான சுகந்த அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுகிற நேரமாய் மாற்றி தாருங்கள். We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. நம்முடைய அன்பு இரட்சகர் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம். Amen. Amen. Reading from God's word. For I have received of the Lord that also which I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup, the New Testament in my blood, this do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. මක්නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන් දේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානක් දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටවන අලුත් කිවිසුමය. යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද ඒ පමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා යයි කීසේක. මක්නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද ඒ පමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය பிரகாශ කරන්නහුය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். ஏனெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று இராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பெற்று, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். You may now partake of the bread and of the wine.
Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence with us this morning. ස්වර්ගීය පියාණනි අද උදෑසන අප සමග සිටීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. We thank you, Lord, for all those who were able to listen to your word and be one with us in service online. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙන්නටත් මේ අන්තර්ජාලය හරහා අප සමග එක්සිටව මේ මෙහෙට සහභාගී වෙන්නටත් දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුති වේවා. Thank you that we were able to remember your broken body and shed blood by partaking of these emblems. මේ සංකේතවලට සහභාගී වීමෙන් ඔබ වහන්සේගේ බිඳුනු ලැබුණා වූ ශරීරයත් ගලා ගියා වූ රුධිරයත් සිහි කරන්නට දුන්නා වූ කරුණාව ගැන ස්තුති වේවා. Yes, Lord, we pray for many who may not have been able, Lord, to be online with us this morning. ස්වාමිනී අද මේම අන්තර්ජාලය හරහා රැස්වීමට සහභාගී වෙන්නට බැරි වුණා වූ බොහෝ දෙනා ගැනද අපි ආඥා කරනවා. But Father, be with them and bless them. ඔවුන් සමගද සිටීමෙන් ඔවුන්ටද ආශිර්වාද කළ මැනව. Lord, we pray for all our other assemblies scattered around Sri Lanka, Lord, who would have met, Lord, this morning. ලංකාවට විසිර තිබෙන්නා වූ අපගේ හවුල් සභාවන් ගැන අපි ආඥා කරනවා. ඔවුන් අද උදෑසන රැස් වෙන්නට ඇති ඔබ වහන්සේ ඔවුන් සමග සිටී මැනව. Lord, give wisdom to the leadership that they may decide, Lord, whether they should meet or, Lord, small groups meet in their homes. ස්වාමිනී ඒ නායකත්වයට ඔබ වහන්සේ ප්‍රඥාව ලබා දෙමින් ඒ එක් රැස් වෙනවාද එහෙම නැත්නම් නිවෙස්වල රැස් වෙනවාද කියන එක තීරණය කරන්නට උන්ට කරුණාව ලබා දුන මැනව. Lord, we ask you, Lord, for your mercy, Lord, for this COVID situation in our country. ස්වාමිනී අප රටේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වය ගැන ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව අපි ආයදා සිටිනවා. Lord, give wisdom to the medical people, the PHIs, and also the government. They may, Lord, have wisdom how to tackle this. ස්වාමිනී වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ ඒ රජයේ ප්‍රධානීන්ට ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වුව මැනව මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා. Claim your protection for all our believers. අපි සියලු ඇදහිලිවන්තයන් කෙරෙහි ඔබ වහන්සේගේ ආරක්ෂාව අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Lord, this time, Lord, we thank you that we had the opportunity, Lord, to give to you from what you have blessed us. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපට දී තිබෙන ආශිර්වාද කර තිබෙන දෙයින් යලි ඔබ වහන්සේට දෙන්නටත් අපට අවස්ථාව තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. We ask you, Lord, to accept the humble offerings, Lord, that we bring to you. අපි ඔබ වහන්සේ වෙතට ගෙනෙන්නා වූ ඒ දුර්වල යටහත් පඳුරු වලට ආශිර්වාද කළ මැනව. Lord, bless the offerings and, Lord, multiply it, Lord, for your service. එම පඳුරු වලට ආශිර්වාද කොට ඔබ වහන්සේගේ සේවය සඳහා එය වැඩි කර දුන මැනව. Be with us for the rest of the service too. මෙහි ඉදිරි කොටසෙත් ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටියේ මැනව. In the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ආමේන්. Dear brothers and sisters, please be informed that we will have during the week, Wednesday at 6 o'clock, a prayer meeting at the Christian Fellowship Center, and Friday at 6 o'clock in the evening, a Bible study at the Christian Fellowship Center. සහෝදර සහෝදරියනි, කරුණාකර දැනුවත් වන්න ලබන බදාදා හවස 6ට යාඥා මෙහෙයක් මේ ක්‍රිස්තියානි සහෝදර මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම සිකුරාදා හවස 6ට බයිබල් අධ්‍යයනයක් මෙම ස්ථානයේදී පැවැත්වෙනවා. அன்பானவர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், புதன்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு இந்த இடத்திலே கிறிஸ்தவ ஐக்கிய ஸ்தாபனத்திலே ஜெபக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அதே போல வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு இந்த இடத்திலே வேத படிப்பு நடைபெறுகிறது. We would like to encourage those who have your private transport, please use it and come to the gathering. We would like to discourage you from using the public transport for this coming week. Try to avoid it as much as possible. And then next Sunday, once again, we will have the online service. That is the 1st of November, we will be having the online service. And God willing, let us pray that thereafter we would be able to gather together once again.
ඉතින් ඔබට පුද්ගලික වාහනයක් තිබේ නම් කරුණාකරේ භාවිත කර රැස්වීම් වලට එන්න. ප්‍රසිද්ධ සාමාන්‍ය බස් රථ භාවිත කිරීමෙන් වැළකී ඉන්න උත්සාහ කරන්න මේ සතිය ඇතුළතදී මේ රෝග තත්ත්වයේ පැතිරී යාම වළක්වා ගැනීමට ඔබ ප්‍රවේශම් වන්න. ඉතින් බදාදා සිකුරාදා තිබෙන රැස්වීමට ඔබට හැකිනම් ඒ ආකාරයට පුද්ගලික වාහනයක් තිබේ නම් සහභාගී වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ලබන ඉරිදා නොවැම්බර් 1 වෙනිදා අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ යලිත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වෙන මෙහෙය විකාශනය කරන්නටයි. මෙම ස්ථානයේ තිබෙන මෙහෙය ඒක ඔබ මෙතනට ඇවිල්ලා සහභාගී නොවි ලබන ඉරිදාත් අපි පසු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන් පසු තිබෙන ඉරිදාවල දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් යලිත් අපිට රැස් වෙන්න ලැබෙයි කියලා උදක්ම යාඥා කරන්න. உங்களுக்கு தனியார் வாகனம் இருக்குமாயிருந்தால் சொந்த வாகனம் இருக்குமாயிருந்தால் தயவுசெய்து இந்த கூட்டங்களிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே போல் இந்த வருகிற வாரத்திலே நீங்கள் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் ஆலோசனை சொல்லுகின்றோம். அதே போல் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கூட நாங்கள் ஆன்லைனிலேயே இப்படியாக இதே விதமாக ஆராதனை ஒளிபரப்பாகும். நீங்கள் இங்கே வர தேவையில்லை. அதுக்கு பிறகு வருகிற வாரங்களிலே இந்த நிலைமை வளமைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று ஊக்கமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். We are going to now have the time of offering. Of course, only a few of us here who live here at the premises and elders coming from outside, that we will be giving off offerings to the Lord. And if you have the offering to be given, please set it aside today at home at this time so that you can bring it when you come next time. අපි දැන් මෙතන අද මේ මෙහි පඳුරු දැමීමේ වෙලාවක් පවත්වනවා. ඒක දැන් බලපවත්වන්නේ අපි මෙතන ඉන්න ටික දිනාටයි පිටින් ආපු වැඩිමහල් සහෝදරයන්ට විතරයි. ඒ වුණාට ඔබ ගෙදරදී ඔබගේ මේ වෙලාවේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කැප කරන පඳුර වේ නම් එය පසකින් තබා ගන්න ඔබ යලි එන දවසට ඇවිල්ලා சுவாமின் வහන්සේට ඒක ඔප්පු කරන්න ඔබට පුළුවන්. ස්තුතියි. இப்பொழுது நாங்கள் காணிக்கைகள் கொண்டு வருகிற நேரமாக இருக்கிறது. இங்கே இருக்கிற ஒரு சிலர் மாத்திரமே இங்கே இருக்கின்றோம். நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கை வீட்டிலே இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் அதை ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த முறை நீங்கள் இங்கே வரும் பொழுது அதை எடுத்து வரலாம். Let us sing the song that appears on screen as we dedicate this time for the offerings. අපි මෙම ගීතිකාව ගායනා කරමු. තිරේ දිස් වෙන ගීතිකාව, යේසු රජු මහා කියන ගීතිකාව අපි ස්වාමින් වහන්සේට පඳුරු කැප කරන අතරේ நாங்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வருகிற நேரத்திலே திரையிலே போடப்பட்டிருக்கிற இந்த பாடலை நாங்கள் பாடுவோம். Mama
let us close this gathering in prayer. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee, Lord, for Thou art the Lord who has loved us and redeemed us and made us Thy own. Lord, though things around us may alarm us, yet, Lord, we thank Thee for the firm assurance that we have in the Lord Jesus, that our sins have been forgiven, our names are written in the Lamb's book of life, and we belong to Thee. Thou wilt never leave us nor forsake us. So, Lord, we pray as we face these uncertain times, Lord, that Thou would encourage us through Thy precious word, and Thou would help us to hold on to the precious promises in the word of God, to stand on the promises of God, to claim them and to see the fulfillment of them in our lives. Lord, at this time we pray for our fellow believers, Lord, that Thou would strengthen each and every one of them and their families. Lord, especially those who are living in the areas that are under curfew and lockdown, Lord, that Thou would provide for them, Thou would minister to them, Thou would encourage them, Lord. Lord, we also pray for the scattered believers around in our country and around the world, Lord, that Thy portion may be granted to them. Lord, we pray for this world, Lord, that Thou would heal the world, and Lord, Thou would help, Lord, the authorities, Lord, to find a solution for this COVID problem. Lord, unless Thou dost intervene, Lord, there is no solution to this. So, Lord, we pray that Thou would hear the prayers of Thy people, of Thy saints, and Lord, Thou would intervene. Thou would have mercy, and Lord, Thou would heal our land. Lord, now we give ourselves to Thee. Thank Thee for helping us to have this online service. Lord, we pray that many would be blessed by, Lord, viewing this online telecast. And Lord, we pray that Thou would keep us safe during the coming week. We give ourselves to Thee and pray with much thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Heavenly Father and the fellowship and the ministry of the blessed Holy Spirit rest and abide with us this day and until the Lord comes again. Amen.